Capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. DWIZ. Oras, walang 3 minutos, kasampalan na alas 6 at kabuwasan, ipapanungtal tila sa programan Early in the Morning. Wadyang ni Ricardo Manya Pakabat, malalapot saray manangantabay. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Jack Diludila Carsunyo, 55 iti Kawayan Isabela, Agtagi Balay, idi na dagsen ti bagi ken riknak kada nagsusuupak. Kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko. Adapay UTI ko ken adapay high blood ko. Nangigak iti radyo nga napintas ti Pau de Arco Capsule, pinadas ko ket nariknak nga sigod din si mayaatan ti riknak. Babaen iti tulong ti Pau de Arco Capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP. Kawisan kayo nga agduma ti Pau de Arco Capsule tapno mapadasan yung meti nariknak. No approved therapy claims. Mga Magic Suki, handa na ba kayo? Ngayong Agosto 27 hanggang 31, handog ng Magic Group of Companies ang Magic Big Sale with Love. Selebrasyong puno ng kasiyahan at diskwento sa espesyal na araw ni BSL. Magic Big Sale with Love. Tara na sa Magic Club Dagupan sa may Gilig Street, Dagupan City para sa ultimate shopping and celebration experience ng most anticipated Magic Appliance Bodega Sale na may up to 80% discount sa mga appliances. Magic Department Store Big Sale with 50% off on all RTWs, footwear, accessories, toys, plasticwares, glassware, and other gift items. Promo bundles and price off on Magic Supermarket products. At syempre, sarap to the max food trip with Turks, Price Tag, Pandi Dagupan, Mama Ias, Potluck, Happy Panda, and Victoria's Coffee. Samahan pa ng mga pakwelang raffle na exciting prizes, special hour freebies, Magic Premium Tokens, product sampling, at sari-saring pakulo, palaro, kantahan at kasiyahan handog ng Magic Big Sale with Love. It's more than just a sale. It's a celebration full of love and magic. Kaya sama-sama tayo mamili sa Magic Club Dagupan ngayong August 27 to 31 sa Magic Big Sale with Love. Magic Big Sale with Love. Get big discounts and exciting prizes at Magic Club Dagupan. Promo runs from August 27 to 31, 2025. 8 a.m. to 6 p.m. daily at Magic Club Dagupan. Gilig Street, Dagupan City. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG 264 Series of 2025. DWIZ. Early in the morning. Early in the morning. Early in the morning. Early in the morning.
Agaw na Huwebes, agaw na Martes, masyadong ma-plus. Agaw na Martes, pizza 26 at bulan na Agosto taon 2025. Nagak nalilingo, araw ng mga wika o buwan ng mga wika. And Manuel Quezon Day, di ba? Buwan ng kabataan, araw ng kagitingan, karuman, tunil sublaya holiday. Pero sa importante, talaran na nyo, Agosto 27, atay Bonanza Big Sale at ating gagimira, ditan at Magic. Sa Magic Big Sale with Love, MBSL. Aya at pakanudnunutan in memoriam at yung kanak na dati na pinablin mayor na Dagupan, Mayor Benji Saplan Lim. Ayay nagaway Bodega Sale. Bodega Sale tan no Agosto 27 hangga 31 ditan at Magic Club Gilig Street, Dagupan City. All-in-one sale, all out saya. Bodega sale sa appliances, 50% off sa department store, lahat ng items, exciting supermarket bundles at sulit sarap food, big deals or trip deals. Shop, save, and celebrate only at MBSL. Magic Big Sale with Love. Bodega Sale na Agosto 27 hanggang 31, 2025. Inasmat sa gimma po tayo ada untanlaya public service or advertisement sa DWIC Dagupan at walay patuloy tayo imay programa ya Butika sa Radyo program in cooperation na Region 1 Medical Center. Jada pangidaulo ng Director Roland Mejia, Joseph Roland Mejia. Kanyan aratay agmakakar at Region 1 Medical Center ya mikero na sare tambalda laut-laut sararatay basic ira ya maintenance wala ja ad DWIC wadja ad DWIC stasyon tayo jad 4th floor Rizal Street, Bidbox Hotel Rizal Street, Dagupan City. Butika sa radyo program in cooperation with Region 1 Medical Center, DWIC outreach program itan, pinablimiran Dumaringel. Pero, agyumot gagawin niya singa pantry mo't amin mo't na nang ninyong tambal at laon nyo andi, amin nakaukulan nyo lang bengat. Amin nakaukulan nyo lang bengat. Wah, tadakdakal so mangkakaukulan na saratan niya tambal. Kaya ulitin tayo, basic Iran maintenance. Wadya DWIZ. Okay, kantabay tayo technical side. Kaili Garcia say amigo yo, your one and only in the morning. So nakaulop yo ada pangiparungtal na saray manunani ran impormasyon na balita. Yan napagyon na kabatan tan na pinawiran pakaasulan na aral aliwan panderal pakalaan na informasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon.
Si Manong Ben Jubillanos, ditan da balay na Kalasyaw. Maswir-swerte kayo. Ditan da balay yun na Kalasyaw. No dull moment, ha? No dull moment. Talagang everyday, everybody is working, everybody is playing. Tuni arom, ya description tayo dito na Tatay Gagimira. Mayamay activities, mayamay activities siya nagagawa dito da balay na Kalasyaw. No dull moment at ating Gagimira. Leadership training para sa Raratay Kalangmuran. Buwan ng kabataan, natalalamot buwan ng turismo, wala lamot itan, sunagawan activities ditan, ang kamanuntan na patuloy nitay palaro ng lahi. Asumpalan na sa tay palaro ng lahi, ada saray kabiyangan na empleyado ada munisipyo, walay nagawalamot ya intercolor and interbarangay basketball tournament. Ya angga po'y problema unla na bawat team, bawat barangay, ya walaan na duaran team, I think. Angga po'y problema unyod sa Raratay uniformeo ya manliber-liber kinin man susulisit para sa Raratay uniformeo. Iya anapan kila na sa sponsor ng Mayor Patrick Karamat. And antibalo ni ya activity siya nagagawa natin ditan da balay na Kalasyaw. Ibabagak lantin no dull moment at ating Gagimira. A proactive approach to traffic, PAT. Acronym PAT. Patrick. Productive approach to traffic. Say gagamtan tuya nata na Tatay Gagimira say balay na Kalasyaw. Jad pangidaulo ng Mayor Patrick Karamat nan imbita. Inimbitan iray kabiyangan na Metro Manila Development Authority. Antayutan sum MMDA. Si Kararaya suman mamando mamamanage na trapiko ditan Metro Manila ang gamanuntan. Ya talagan say volume na luluganan at agaylay karakertan talagan na heavy traffic ditan Metro Manila, particularly ditan IDSA. Pero wala aso natutumbok iran traffic rules and regulation. Si Katuya susungugan no akin aki-coordinate nakipag-ugnayan so Kalasyaw LGU the Metro Manila Development Authority tapiano ipasilong irarayay traffic enforcer at sakaya seminar sayay kaplusan natin niya nagagawan na pangiyakurang na say trapiko tan transportasyon. Nanang nyo ya functional la may traffic light ditan at intersection. Ditan baloy na Kalasyaw ami cross section na Tatay Gagimira going to Kalasyaw proper, going to Ordanita, going to Bimali, and going to Dagupan. Wadtan latan niya bitlan traffic light at tapiano marakap ninsin siya. So ontalan na pangikurang na say trapiko at nan-imbita na saray eksperto. Nan-imbita na saray eksperto. Araya at ating Gagimira. So ipasilong seminar iray kabyangan na Public Order and Safety Office ditan na Dabitlan Municipalidad.
Kabiyangan latan suwa ni Pasilong Adabitlan Seminar si Miguel Panal si kato sunan lecture Miguel Panal manlapuditan at MMDA o Metro Manila Development Authority kaiba si Puso Chief Rolly de la Cruz na balay na Kalasyaw. Umpayagitan dapatiran agaw ya seminar tan kasumpaltutan at walaan met nasakay agaw ya praktikal ya pansanay at sararatay traffic enforcers o dino simulation. Di man la mismo kawalaan na satay traffic light ditan atate gagimira nanengneng la so gawaan niya kurang nilira at satay proactive approach to traffic o dino pat ditan adabaloy na Kalasyaw. So watan everyday tan walan-walay activities yan nagagaw-gawa adabitlan balay ay babagaklantin no dull moment. Speaking da sararatay ibabagatayon na traffic at ating igagimira pinablimiran dumaringel yung mga nanonood sa atin, mga nakikinig sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, good morning, maabig, masantos, maaligwas siya kabwasan na Martes at balang sinansakay pinablin dumaringel. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo, nga dumdungag. At ito'y nga programa tayo, sapay kumada kayo itinasya at nga kasasaad, taptang aldaw. Nang nangruna apo, dita umili ti lawak, radta ti presidente, outgoing president ti Rotary Club of Dagupan East, Engineer Roger Castigo. Congratulations. Congratulations. Nakakuha po ng International Award ang Rotary Club of Dagupan East under the leadership of outgoing President Engineer Roger Castigo. So, Club Excellence Award. Rotary Club of Dagupan East proudly receives the 2024-2025 Club Excellence Award, the highest recognition at Rotary Club can achieve. This honor reflects our club's unwavering commitment to achieving our goals, fostering a positive experience for our members and living out the true value of Rotary. Through service, dedication, and unity, we continue to strengthen Rotary and help shape a brighter future for our community and beyond. The magic of Rotary. Yun po ang team ng outgoing leadership headed by our President Engineer Roger Castigo at ang incoming President Rotary of Dagupan is Nielsen Yu Chung Chan. Okay, congratulations at kabiyangan na sa Rotary Club of Dagupan is Unite for Good. Pero patuloy niya, tuloy-tuloy ni proyekto ipapakurang na sa Rotary Club of Dagupan East
under the leadership of incoming President Nelson Yuchongjan. Speaking of traffic, hey, antayo marakuptan so gagawin natin ditan at baloy na kalasyaw ya ipasilong at seminar iray kabyangan na sarayay traffic enforcer. Tapiano antada ano panon atati gagimira so pang-enforce na say traffic rules and regulations. Tapian antada no panon so pan-implementa at satan tan antada no antura so violations ya nayarin na commit o dino nagawa na sarayay motorista. Aliwan basta-basta kaway patunda insan ticket andi i-explica da no anto so agawan violation. Kailangan talaga walay training. Aliwaya ya singa patronage, politics of patronage ya lapulantid leader mo, lapulantid balag so bulag na pamilya ton akatulong at sika at iloob mula ya traffic enforcer ang gamanuntan ang gapo so untalan kakabatan to o dino training to. Aliwan dinukdok ya inkargam labaladta niya mampaswit mangkaway andi. Anta to iraramay traffic signs. Anta to no panon pangikurang na sa traffic ud panamaglilabat na saratay sinyales. Panamaglay na saratay sinyales tapiano aga mambabanggaan, aga manggugut-gutan iraratan so luluganan lautla no araraya at walarad choke point at ate gagimira tantayo balbalag so napipirdi at sikatayo nilira at satay traffic. Walalay ginawan pinan-aral at satan. Walalay ginawan na pinan-aral at satan niya balbalag. So napipirdi at sikatayo. Time, effort. Antony, aramay money, kwarta. Pang sasaliw tayo na saratay gasolina. Danto ka malaratan. Aya kakanaan at sararatay luluganan tayo. Balag. So, napipirdi at sikatayo. At ate gagimira. Wastage na sa energy, time, effort, money. No kwinkwintaan mo ta na tate gagimira balbalag. So, amount niya talagan napirdi at satan. Abitlan problema at traffic. Kanyan nakaukulan tayo, yaunta niya talaga. So, malaknaban, ya training, ya singa gagawin natin. Ditan, bali na kalasyaw, ya aliwang basta-basta, so, manliliktur, mangibabangat, manlapo ni Metro Manila, tanang ng timot, ya say talagang sitwasyon Metro Manila, lapod da bulyom na say luluganan, karakal na say tuo, population density tati gagimira sakitan sara may paka-cause na sa traffic may klase na violations yan nagagawgawa nilira satay traffic. Importante may apatira ya 4E antutan so tatawagan tayon 4E at ating gagimira. Manunaan, education. Kailangan, anta na saratay motorista, anta na saratay enforcer, no anto iraraya so kabyangan na traffic rules and regulations. Education itan. Kanya nagkabasta-basta dapat
mangala na lisensyam dapat undalang ka at saratay toro examinations. Aliwan, porque walay kontak at makalakala na satay lisensyam ang ganog muni natatalusan ason talaran traffic rules and regulations. Importante, education. Number 2, enforcement. Another letter E, enforcement. Wadtan iraratay traffic rules. At kailangan i-enforce strictly iraratan without fear and favor. Number 3, engineering. Engineering. Amin mo't iraraya sa problema tayo sa raratay infrastruktura dalan tayo nakaukulan araya at maayos mo't kumun ay marandanta ladalanan na saray bihikulo. Tano nagawa tayo tanya talo sa mikapat economy. Unaligwas sa ekonomiya nagawa iraratan ya apatira ya na implement itan na tati gagimira. Walay faster delivery of goods and services malapo at farm to market. Malapo ad uma yaunla ad merkado. Si katuya so importante at ating gagimira apatiran ad satay traffic tapiano agtayo napirdi. So nanunang tayo natan. Napansin nyo mat kasi no stop kwanto may red ando kay unabot halos at mga 2 minutes o more than. No go kanto nanang mulabat mga 35 seconds. Go. Wala na abot alam man na paglay na sa may red light. Pero no may red light mabayag mga 150 o anto siga untan kanyan nananganda no panon to sitwasyon waman ira mismo ad kolaan na satay traffic light tanang no iner kasi so dakela bulyom na saratay luluganan niya nayari ni dan na say priority ya makaloob o dino makapaway. Aliwala ba ya ditan balot so kwalandad sa may intersection na may crossroad. Wala mo't di man mismo ad balay. Wala ni aroma area yalaan dararatan yaman tatawagan lara through communication ya dan mo na lugar iray balang areas o balang kinira intersection. Na piano na alada na sukat da su volume na say luluganan tan natansyada su oras na satay traffic. So watan ito tayo sa commendation liderato ng Mayor Patrick Karamat ibabagak lantin no dull moment ditan baloy na kalasyaw. So aside satan, mani-invite na sara may investors. Mani-invite na sara investors yaon loob dabitlan na pasen tan mangkakandak ira na okay la na may inspection and study no iner iray nayarin panginan na sararata bitlaran negosyo. Siguro reviewin tula. It's high time ipapa-review tula iman so tawagan tayo na yasing nga ginawa dyan ay syudad tayon Dagupan ay CLUP untan tumat gawin datan bali na kalasya urban planning ano iner sa panginan na sararayay watan iran negosyo na anturaratan land conversion from agricultural to commercial. May comprehensive land use plan katuta na tatay gagimira si sublay
ya gawon lalamot ita na dabitlan na balay. Tayo naiirapan mo't nid sarayang kapusan tasay uunaan tumot nilanti so pambabayar na samay loan. Aray loan ya binabay sirang kwarta na apalabas iran administrasyon yang gadnatan at babayaran ya sikatoy asabian to at sarayang kaplusan. So nanang itan naaral ya maong tay comprehensive land use planda at walala so tawag yun tayon sektor ang titawag tayo saya section by section la so again saglawik labatik may antimarakap katawag tayo saya nuni biig larami para commercial, residential, agricultural wadtala tate gagimira. And say tatalaranan natan sarayang kaplusan ayay isabi na Christmas. No nanunutan nyo say bali na Kalasyaw si katuya so nagbaliw ya sintro ay tourist spot at sa may panaon ng datin Mayura Mamilin Karamat ng sikatuso ng gawa na amay Christmas Village dita na Dabitlan Balay. So aratan so pitalaran lamot nasaray umbalid Kalasyaw Tanluyag tayon Pangasinan and even other provinces no anto kasimot. So gawon natan either naparisan or napalagpasan iman ya ginawan Christmas Village Dabitlan Balay ya diman dinagop nasari marakel ya tutuo malapod arum ya probinsya tan arum ya bansa. So dakalitan atati gagimiray activities may kuwang kulalanti nodal moment, ulit-ulitin ko, nodal moment di Tanad Balay na Kalasyaw. 35 minutos, kasumpalan na alas 6 kabwasan. Panang ipatuloy ni na issue tayo. Nilira ni satay traffic. Nilirani at sate traffic nyalama ibabagak lanti enforcement sa kabiyangan na Pangasinan Philippine National Police nagpapaalala sa mahigpit na pagtalima sa Republic Act Batas Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Muling pinaalalahanan ng Pangasinan Provincial Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Arbil Mercurio, Officer in Charge, ang publiko sa kahalagaan ng pagsunod sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code para sa kaligtasan at kaayusan sa mga lansangan. Nababantayan tayo, napapanood natin sa social media, yamayamay so nagagawan vehicular accident. Sakay pamilya lalamot. May anong nang kood social media, sakay pamilya so abangga. Bimanggat sakay, I think, luluganan, close ban man na mo. Bimangga, tricycle, yanap no, napasayro sa kaya pamilya. Saya anang nang kudiman, amay ugaw. Abutaglay ulo to. Wamala, agapulay malay, unto, no, inatoy, ruwat. Hararama ilugan, akahandusay lara namin, akadukul lara namin, karsada, tati gagimira, nambabanggaan, vehicular accident. Ayon sa sinasabi ng batas, ang lahat na tinatawag na slow-moving vehicles
gaya ng tricycle o e-bike, bisikleta at motorsiklo na may obligasyong gumamit ng kanang bahagi outermost lane ng kalsada at maari lamang silang mag-overtake kung kinakailangan. Ang hindi pagsunod ay may katapat na parusa alinsunod sa Joint Administration or Joint Administrative Order JAW 2014-01 ng LTO. Okay. Obstruction, 1,000 pesos na multa. Disregarding traffic signs, 1,000 pesos na multa. Reckless driving, 2,000 hanggang sa 10,000 pesos. Depende sa bigat at dalas ng paglabag. Binigyang din ni Police Colonel Merculio na ang mga panuntunang ito ay hindi lamang para sa pagsunod, kundi higit sa lahat para protektahan ang buhay at mapanitili ang kaayusan ng mga kalsada ng Pangasinan. Hinikaya din niya ang lahat na makipagtulungan sa kapulisan sa pagtupad ng batas trapiko sapagkat ang disiplina sa kalsada ay responsable ng bawat isa. Patuloy ang Pangasinan PNP sa kanilang misyon na maging maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan upang masiguro ang at ligtas at maayos na biyahe ng bawat Pangasinense. Para sa emergency, tumawag lang daw sa 911 o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Okay? Napakagandang batas. Ano po? Bali-bali. Napakagandang batas. How beautiful our laws are. Pero, meron bang implementation? Ito yung tinatawag nating Chamba Ordinance or Chamba Law. Kung nachambahan ka, di malas mo. Huli ka, di ba? Walang consistency. Ang gapo, Tatoy Gagimira. How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Ilan pa kayang magiging biktima at mamamatay sa vehicular accident, nangyayaring vehicular accident sa lansangan dahil nga po sa kakulangan ng implementasyon ng batas. Kulang at Ate Gagimira so enforcement, mararakap iraraya so abitlaran loy. Pero anto nai-enforcetan, walay nanaaral, walay nadudusa-sayan, walay mamumulta, wala, no, nachambaan da ka. Katutan so tatawagan tayon chambalo or chamba ordinances. Taaliwan consistent, ningas kugon ang implementasyon ng ganitong mga naggagandahang batas. Di ba? Anti-ibabaga na DILG, anti-ibabaga na Department of Public Works and Highways. Civil, ipagbawal po natin ang mga tricycles na dumaan sa mga highway para sa kanilang kaligtasan at iwas disgrasya. Pero ang ginagawa ng LGU, kinukonsinti po yan, kinukundon po nila dahil nga po sa necessity of transportation or necessity ng bihikulo.
Yun po ang kanilang sasakyan. Papuntang eskwelahan, papuntang tindahan, papuntang opisina. Yun po ang madalas na kanilang sasakyan. At yun lang po ang parang kaya nilang bilhing transportasyon. Kaya necessity po yan sa atin. Pero kailangan natin na istriktong pagbawalan ang mga yan o kaya ipatupad ang batas para wala pong madidisgrasya. Yung ang sinasabi natin, hanggang kailan na nakikita natin na ganyan maraming aksidente, amay-amay yung papatay. How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Ang kasagutan ay inihip ng hangin. The answer, my friend, is blowing in the wind. So, marami. Ditan at Barangay Bud, Kalasyaw, halos ditan. Wala mo may tatawagan dan killer road ditan eh. Dakdaka so nagagawan aksidente. Si paring Noel Lumboy, di man nagputok na abong to. Siyempre walay CCTV camera to niya. No walay nagawan na aksidente. Ispresent to lamay may video. I-forward to lang siya. Agawa at arap na abong kwanto lamay. Mabut-but ditan. At Barangay Bud, Bali na Kalasyaw. Hopefully, lapod sararayan training ya gagawin natin ditan ay ipapakurang ya mismo sa Metro Manila Development Authority sa mga kakandak na seminar and training. Hopefully at may matutuhan kayo at may implement natin dyan sa may prone na aksidenteng nangyayari sa Barangay Bud. Accident prone area. Divinesia Highway, Divinesia Extension, dakdakil mo't so nagagawa na aksidente ditan. Kapigan Lambungat, amay tagadtan, ada bayanihan, ada karanglaan, diba? Abangga, nasa kay close ban. May tricycle to, head-on collision, inatoy. So, importante napakaganda ng batas eh. Paano natin ipapatupad dito? Paano po ninyo ipapatupad dito kung wala tayong nakikitang mga traffic enforcers? Ang dami-dami nila Land Transportation Office, walay flying squad tutan. Yan ayarin si Karamatso, man-enforced sa atan, man ural at sararaya violators. Sa rekabyangan na Public Order and Safety Office, sa ikabyangan na Philippine National Police, Barangay Security Forces, and other force multiplier. Napakarami po niyan na mag-implementa ng batas na dapat sila ay ma-deputize din ng LTO para may authority naman na manghuli ang mga ito. Okay. Number 1 violator, slow-moving vehicle. Ngayon, sa e-bike, e-vehicles, mayroon na ba tayong batas tungkol dyan? Antoy loyoy, singa oral mo bilbilang. Wala ta, so pangibasian mo. Yaloy, akin at oral mo man natan. So, driver na samay e-vehicle. Ang gapoy ang gano plate number dararatan. Halos ang gapoy lisensya dararatan. Yamam manihuta. Mainumay i-start mo labat. Unandarla. Baka uli kalatan yaman ayos na kinmut. Alignment mo anto kamala. Wala tay lisensya dararatan.
Sa problema, yung batas natin, ikaw na nga ang binangga, ikaw pang makukulong, ikaw pang dadalhin sa presinto, ikaw pang magpapaliwanag, ikaw na nga ang binangga. O, di ba? Singa saya. Saan ka nang tayo sa raratay social media, wala magawa ditan malasiki. Yadwarara, kalugan irad single motorcycle, binanggada su Montero. May sakay sara may pasahero, I think, may backride o driver. Bimangga, libag, di man miswod arapan na sa may Montero. May kaiba to, waman, ya ikar-ikar. Pero amay sakay, di man, akadukol at arap na sa iluluganan. Majimutan. Sa Bimbangga, si motor. Recently, the other night, si Architect Season, manugang nan paring Robert. Binangga day luganan to, di tanada bali na Malasiki. Si katuni inawit at presinto, si katuni mampaliwawa, samantalang si kato'y binangga. Pasumpet ja dadagupan lapulantid, wala may mulagya anak to, ya si kason to. Si Robert Season mismo, binangga da ditan. At traffic post number 1. Nanangnang mo, dating speaks for itself. Ya si kato at pawayla, may manlapoy motor at barira, si kato'y simmalpok. Abot, iman sa motorcycle driver. Painawit at presinto, Robert Season. Siya pa'y nang bayar na danyos, Robert Season. Aliwan sa amin akabangga at ati gagimira. You see? So, iba yung batas natin eh. Ikaw na nga ang binangga, ikaw pang ikukulong, ikaw pang magbabayad. Samantalang yung bumangga sa'yo, wa effect. Duma at ati gagimira, suloy tayo dyan, Pilipinas. Reckless driving. Mamulta 2,000 pesos. Nanaaral mo raratan? Hindi, ma-plus eh. Reckless driving, makabangga. 2,000 pesos dapat yung multa. May damage eh. Dautlan wala ni kalugan niya ugaw di manad loob na luluganan mo ya si katumot siya disgasya mo tayo. Ikaw na nga binangga, ikaw pa ang iimbestigahan, ikaw pang magbabayad, ikaw pa ang ikukulong. Yan ang batas natin dito sa Pinas. Okay, bawal so tricycle at center lane. Nako, aliwan siya klas sa mga ito na ihimplo. Amin kayo, sigurado, si kirang motorista na i-experience yuya, ya busina kila busina, at sa may tutumbok ang tricycle, lagan niya maawang jay, mansinyas ni, na dirty finger, di ba? Uya, ganto ka ni. Imagine nyo tan, nakar na enforcer ay. Angga po si enforcer. Kaya dapat iraratan na nang lara along the highway, wala kumoy watan, ya mangkandak na say traffic. Along the highway, pananang mo, ya araraya at baatin mo, advisean mo, warningan mo, iraratan niya klasin motorista o manggagamit na slow moving vehicle. Diba importante itan eh. Nga po tami kwang kulante, kapag kumukulo na ang tiyan, saka mayroon ng implementation, chamba ordinance, chamba law. Kapag nachambahan ka, huli ka. Hindi po consistent. Aliwa tate gagimirang consistent. Ningas kugon so nagagawa tate nga gagimira. Sabi rito ng ating kaibigan na top car dealer
Sabi rito, sa Ordanita, Calasiao Road, yung mga tricycle nasa gitna. Ayaw nila talaga bumaba sa shoulder. Kaya sabi nga ng isang vlogger, paano daw malalaman pag nasa Pangasinan ka na? Ayun, yun ang parang landmark. Parang landmark. Pag nasa Pangasinan ka na, nasa gitna ang mga tricycle. At paano daw malalaman pag nasa La Union ka na? Disiplinado na daw ang mga tricycle drivers. Yun ang pagkakaiba. Yung mga tricycle drivers mula dyan sa La Union, nembang agsapa kada kayo amin apo di Taguo, Rabon, kunamon, Damortes, makitam lagi dyan tricycle at dada dyan igid apo. Dada ti igid, awan da dyan tinga iti kalsada. Kaya makikita mo na ang pagkakaiba, alam mo na kung nasaan ka na dahil yung mga tricycle, kapag ka nasa gitna ng kalsada na yung mga tricycles, nasa Pangasinan na ako kamo. Kung ikaw ay bumabiyahe mula La Union to Pangasinan. Pagdating mo doon sa La Union, yung mga tricycle nasa gilid. Outer lane, sa kanan. Okay? Pagdating mo ng Pangasinan, ayun. Heto na, nasa Pangasinan na ako. Dahil nga po, nasa gitna na yung mga tricycle. Parang yun ang tinatawag natin landmark or boundary. In the same manner, dyan sa Binmalay, dyan kailugan na Binmalay, Tandagupan. Nawalakad Binmalay, Marandaltal, malilinis, suilog. Kasabimla, Karael, wadtanla, iraraman, su illegal fishpen. Kaya kapag ka nagtatravel ka by boat mula Limahong Channel, papunta rito sa may Dagupan, maalata mo na kung nasaan ka na. Paglabas mo, makikita mo na yung mga fishpen, nasa Dagupan na ako kamo. Yun ang boundary or landmark. Tulad din ng mga tricycles na nasa gitna ng kalsada. Kaya wag kang magtataka kung mayroong kang makita mga tricycles sa gitna ng kalsada. Wag ka na ring magtaka kung may nadisgrasya dahil nga po napakaganda ng batas na kulang sa implementasyon. Good morning kay John Ray Bautista. Yan, ng Region 1 Medical Center. Thank you very much sa pagpapacilitate na pagbibigay ng mga gamot. At least nakilala ko rin si Christian Navarro na dulig Labrador ditanad R1MC Binlok. Okay, John Ray Bautista, thank you very much. Suporta. May butika sa radyo outreach program tayo para sa raratay indigents yag makasaliw na saray maintenance da arena na andian na maintenance ditan da kabarangayan da tanggapin na ala da barangay clinic da or barangay huldadtan walay programa na Region 1 Medical Center tan DWIC atay butika sa radyo program. Okay. Tres minutos antes yaman alas 7 ada kabuasan. Public service ipapakabat at saray kakanayon kabalas-balasay linawan ng Albert Serapika. Sikato so andilad bilay tansay bangkay tunya at watan at residente da Pugo Grande Purok
Bukig. Likewise, papakabat timet ay Andilad Bilay si former councilor Tess Kokya. Saya bangkay to watan na residensya daditan at Karanglaan. Pero walay agaw balot ya awitin ditan at City Plaza. Yaditan met lamayan at ati gagimira. Kabatun tayo no kapigan kasi iman. Nang kudya ay post da FB. Dan ditanmet ada pamilya nayarin na akat nung tungtira ya singer ada pamilya nung kapigan. So necrological service to ja ada City Plaza. Tan kapigan so internment. Okay. Jad arom niran impormasyon na balita komentaryo tayo karakela na saray viewers tayo yung mambabantay tan mandirengal da sayan na kaplusan. Wajaniray pakabat, malalapot saray, manangantabay. DWIZ. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinaka-aabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon nag-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon, tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang
Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto akon, tada karinderyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga Pau de Arco. Pinadas ko, mayat-mat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa kon, awan ti epekto na. Dato'y Pau de Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Mga Magic Suki, handa na ba kayo? Ngayong Agosto 27 hanggang 31, handog ng Magic Group of Companies ang Magic Big Sale with Love. Selebrasyong puno ng kasiyahan at diskwento sa espesyal na araw ni BSL. Magic Big Sale with Love.
Tara na sa Magic Club Dagupan sa may Gilig Street, Dagupan City para sa ultimate shopping and celebration experience ng most anticipated Magic Appliance Bodega Sale na may up to 80% discount sa mga appliances. Magic Department Store Big Sale with 50% off on all RTWs, footwear, accessories, toys, plasticwares, glassware, and other gift items. Promo bundles and price off on Magic Supermarket products. At syempre, sarap to the max food trip with Turks, Price Tag, Pandi Dagupan, Mama Ias, Potluck, Happy Balot na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Pinapaalam ng pamunuan ng Sinpilco sa lahat ng kanyang nasasakupan na ang Energy Regulatory Commission ay mangangasiwa ng public hearing sa mga sumusunod na detalye. ERC Case Number 2025-118 RC Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated and Masinloc Power Company Limited joint application for the approval of the power supply agreement between Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated and Masinloc Power Company Limited with motion for confidential treatment of information and motion for provisional authority on interim relief. Magagawa po yan mangyayari po yan on September 10, 2025, araw ng Miyerkules, alas 2 ng hapon, at September 17, 2025, araw din ng Miyerkules, alas 2 din ng hapon, through online Microsoft Teams application. Okay, ha? September 10 and September 17, amin niya kabyangan na pamunuan na Sinpilco, yan nasasakupan Tansay Energy Regulatory Commission at manggawa na public hearing no agaw na Miyerkules, pitsajes at bulan na September at sayan taon at panamaglay na online through Microsoft Teams application. Mayamay laray atabunan niya kangaranan ay agtayo bitlanan niman lapulantid dakila issues tan simpre sa advertisement, pero paspasan ko la nabitlan ni raray kangaranan nyo si Rosalina Aquino Din Valdez, June Agas, Sarito Lumibaw, Cecil Morante, si Oscar Dolormente, si Arnold Tamayo, si Estrella Carmelo, si Jorge Seralde, si Bernard Bogayong, Mario Ico, Jumar Landingen, si John Van LG, si Marites Silang Ditan at Canada, si Maxi Solis, Armando Segundo, si Mian Castro, si Jojo Bauzon, Lita Santos, si Flor Calpo, si John Kalimlim, Robert Aguado, si Mike Labsan, si Marvin o Marites Suriano, Napoleon nating lahat, Napoleon ko, si Benjamin Gahito, si Gloria Maramba, Renato Villanos, si Edwin Seralde, si Gina Calyanta, Kagawad Bona Mendoza, Remedios Mendoza, Nardo Tibay, si Ruben Kalimlim, Ray Martin Espinosa, Ima Alipio, si
Magano, tayo gamit tayo rating class na nalapod ng Doktora De Vera Carino na De Vera Carino Optical. Si Gymnas Parlas, ayusin ang kalsada para makagilid tricycle. Madami rin nakapark, mga naglalako, etc. Mas madidisgrasya ka kapag gumilid ka kasi babalik ka sa gitna pag may mga nakaharang. O isa rin yan, yung mga obstruction sa daan, dapat talaga maalis ang mga yan. Leo Kalugay, Marlon Rosal, si Marcial, si Romy Sabala, amigo Gary Dalisay, Renato, Ronnie Sebastian, Servando Palma, Ernesto Muzada, Sofia Matias, si Ma'am Jinky Alagadan, si Jamsen Tamundong, ilulugay tura ko ni matatakod gobyerno, lautlad saray amas pasya at Ghost Flood Control Project. Si Rap Anthony Llamas, si Engineer Bobby Llamas, tan si Engineer Ramiro Q. Soriano yang kabalag, so iknolto dito na dar Q is Lucaw, Ernesto Musada, amigo Rene Velasquez, kasumpot kalad dagupan, uwatang kani Cavite. Si Wilma Cabico Velasquez, Marites Soriano, Gigi Gamboa, si Rodolfo Fernandez. Aramamat so texter tayo. Shout out mo't kuno kinan Mang Pitong Daroy, tan si Bads Vidal, si Bogs Vidal, si Paul, si George Gonzales, happily retired the government service. Enjoy life lah, kawanan Master Sarlo Gonzales. Another reaction, dakal sa pasaway ay slow-moving vehicle, wajarad paglay ag ira umpirag right lane, si katutal lanti sa problema ta sa antada, kaya riyan dararatan sa karsada. Okay, sa ikwanan na Professor Jigo Lida, factors why tricycle drivers are undisciplined or not following. Number 1, culture. They are used to doing it. Number 2, lack of political will of local executives to implement for obvious reasons. Siyempre, agdara ibutos, di ba? Tricycle drivers are known to be risk takers. They do not fear death, even frequent accidents occurred. At number 4, ignorance of the law, not fully disseminated. Number 5, many outer roads are either black, not asphalted, or good like the inner road. Number 6, they do not care others, self-entitled, they are just hard-headed. Yan. Yung mga obserbasyon ni Professor G. Gulida, nandyan na lahat. Kasama na yan. Number 1 dyan is lack of political will. Pinagsabihan na nga sila na implement ng LGU. Dapat yan, pagbabawal sa mga tricycle along the highway, pero wala. Binabaliwala po yan. Si katutan sa balbalag ya problema. May kuwang ko. Ang gagkapigan tayo, kinitan na may lay inatay. Ang gagkapigan, mambilang tayo na inaatay. Ang gagkapigan tayo tan i-implement. Isabol iraratan. O dino, disiplinaan iraratan. Dan dapat antes iram manrinyo na sararatay prangkisa da, antes iran itdan na sararatay decal numbers dararatan, kailangan walay seminar
at sararaya. Pero sa problema, paano tumutoy, amay implementor, amay mani-implement, amay enforcer, at agamot masilong at seminar for politics of patronage, inaladala, puso ka lang, ganang ka po yan tatong ka po yung knowledge to. Kanyan dumaditan kang kulantid bali na kalasyaw, ni siya man nakakandak na seminar, training, sa MMDA, Metro Manila Development Authority. Ipasilong ira at seminar iray kabyangan na puso ada kalasyaw. Aliwan, turo, pikaldo, puso kala, aro. Aman, aliwa, tan siyempre, asikason mo't itan, engineering, aliwan, stupid engineering, ya ibabaga, ng architect Magsano. Ana Pidlawan. Benji Siapno, Lynn Coronel, Ariel Bandong. Mila Melendez, Lita Santos. Jose Fernandez. Minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Tuloy sa programa tayo early in the morning sa aramniran impormasyon na balita ada saya na programa tayo. Manatawag imano si Congresswoman Rachel Arenas ada tampulan niya aksyon kontra at sayay online na gambling. Yakwanto dapat mas maigting na aksyon mula sa pamahalaan laban sa lumalalang problema ng online gambling sa bansa na anyay nagdudulot ng pagkawasak ng mga pamilya at pagkalulong ng mga kabataan sa sugal. Bilang Vice Chairperson ng House Committee on Games and Amusement, iginiit ni Congresswoman Arenas na hindi dapat hayaang lumaganap pa ang mga illegal na online gambling or online gambling apps na madaling ma-access sa cellphone, walang regulasyon at hindi nagbibigay benepisyo sa pamahalaan. Sa ginanap kamakailan na budget briefing ng Philippine Amusement and Gaming Corporation at Philippine Charity Sweepstakes Office, sinabi ni Congresswoman Arenas na ikinatuwa niya ang pagtutol ng dalawang ahensya sa pagdami ng online na sugal sa bansa. Binigyan din niya na ang mga illegal na sugal sa cellphone ay nagiging daan sa mas madaling akses ng publiko sa pagsusugal at nagdudulot ng mas malaking panganib sa lipunan. Gayunpaman, iginit niya ang pangangailangan ng malinaw na plano at datos kaugnay sa paglalaban dito. Ilan sa mga tanong sa kanyang inihain sa PAGCOR at PCSO ay hinggil sa porsyento ng kanilang taunang budget para sa rehabilitation, public education at awareness campaign kontra gambling addiction, bilang ng mga kabataang gumagamit ng online gambling apps at mga hakbang upang pananagutin ang mga illegal na operator ng online gambling sa bansa. Ayon pa kay Congresswoman Arenas, dapat magkaroon ng agarang aksyon dito ng pamahalaan. Dinagdag pa niya na dapat huwag hayaang mas maraming kabataan ang malulung dito, mas maraming pamilyang masira at mas maraming Pilipino ang mabaon sa utang. Ang problema, yung mga congressman habang nagsisisyon
or habang nagdi-deliver ng State of the Nation address si Presidente Bongbong Marcos, may congressman na nanonood ng sabong, baka po nakapusta pa nga yun di ba? Hindi natin alam. Congressman at that. At Sona pa man din, nanonood siya ng sabong doon mismo sa loob ng Kongreso. Pambihira, di ba? Unti ibabaga na Department of Interior and Local Government nan-issue ya na Memorandum Circular 2025-082 prohibiting all DILG personnel, employees of its attached agencies and all elected and appointed local government officials from accessing online gambling platforms or engaging in any form of online gambling. Paano si congressman na naglalaro, nagsusugal sa pamamagitan ng cellphone doon pa mismo sa Kongreso kasagsagan ng State of the Nation address? Sige pa si Ren. Ayan direktiba in line with the 1987 Constitution Republic Act 6713. An existing presidential issuance extends the existing prohibition on casino gambling to include online platforms, which the department says pose an equal if not greater threat to the integrity of public service. Public office is a public trust. Engaging in online gambling undermines the credibility of our institutions and diverts public servants from their sworn duty to serve with integrity, competence, and loyalty according to the circular. Violators will face administrative or criminal sanctions under pertinent laws, rules, and regulations. The order takes effect immediately. So ano po ang sanksyon ni Congressman? Ano ba ang kanyang kaparusahan sa paglabag ng direktiba? Ban online gambling for all personnel, LGU officials, elected and appointed officials. They are the lawmakers, but they are the lawbreakers. Di ba? Noong natandaan nyo, siya pala may dating LTO officer, si LTO Torres, di ba? Natandaan nyo man, si LTO Officer Torres, si kato at alitrato yamang kakasino. Aka-relax Aka di 4, mampipindot di man at ditawag tayo saya magkasino. Ito, kaya doon, anong tawag mo doon sa kasino? Yung pipindot ka tapos, ano yun? Hindi kasi ako nagkakasino, hindi ko alam Slot machine, ayun, slot machine. Si Secretary Torres na LTO ng Saman, anong nangda? At sa kaya kasino, manggagalaw na slot machine. Kinakadi 4, relax na relax. Hindi ka ito niya may sapatos to, mampupulag na akin, may token coins the slot machine. San na akin. Pinicture daman, impose da, tati gagimira, binatikos da natan. Social media, akin. Ito ginawa, inikalda, as LTO chip. Ay, antayo mutla, LTO tanay. Tiga ba itong ibagata LTO lagay tong office. Dugaman. Di lang transportation office. Aliwan lagay tong office.
ay balag sa kwartagtan. Balag sa kwarta. Ang gano, sanago mong pakanon da slot machine na kwarta. Sarasarag to. Diba? LTO tanay. Man-ural kilabad. Asumpala. Abawila. Oh, you see? Inakalda as chief na LTO. Si Torres at Saraman niya panaon. Oh, imagine nyo tan. At amay-amay, so man susugal, aliwalabat at satay online, dakil, iray uunla at casino, dakdakil sukabat tayo ya kabiyangan na public official, ya uunla diman at Thunderbird, uunla diman at Mimosa, uunla at inorni arong mapasan na kula ay kasino at ating gagimira. Ditan Clark Angeles, dakil ditan. Araraya su government official, yamalapo jadluyag na Pangasinan. Ula diman ed Mimosa, ula diman ed turaraman niya hotel ditan. Tan ula diman ed Thunderbird, diman iramanggalaw. Antoy tayo dyaoy. Tagdara kabat di man oy, di ba? Tagdara kabat di man. Nanunot ang kulalangura maistorya'y pari at ate gagimira. Yan ang disga sira. Limaran sa kayapasan nanbit sira. Okay? Mamaya sulong daya. Paano agara na birbir? Aka walking short, aka bit short, aka sando. Wala din mala na magangganang bi. Oh. Good morning, Father. Kanto. Ay, mangkalaw may pare. Aking kasi. Good morning to, kanto. Anan sa lalamat, nandisguise sa lalamat. Di malalalamat may magangganang bi. Ya kabikinin na topless. Yan sa kaya beach. Good morning, Father. Kanto lalamat. Ay, di, akin paano to ni baga? Tinawag na natin. Mangkalaw kami, imarawi kami laed, pasen mi, lima kami dya, man enjoy. Paano mo kaming kabat kasi kami pari oy kanto. May begin maganggana. Siki mo Father gyud kabat si rin. Siyak si sister kanto. Ay naku, may samot nganan gayam. Ay nako. Kato nang ganon ti pandisgasyon, ganon ti panamut-amut yo. Walan sinsay makachambad si kayo. Tara te chamba ordinance chambalo at kintani. Will kintani. Kumbaga that strange way na umpaway iraratan nabuko kayo at sarate untan iran style. Kanyan manal alwar kayo. Aya so problema. Erel lara erel sararata ang kekelag ya managsugal ya say diversion dalabat mismo at mantong it mangmajong ya araraya so singa panliliketan damet. Ikal na stress da, erlen iraratan, redon iraratan, kaskasan irakalamor yung manaanap na pampiyansa da for temporary liberty. Ya bibista-bistaan darad sararate kaso da tati gagimira. Pero wadtan balat, sumawaya-wayaya pasugalan, agda erepen, agda erelen. Akena, laki patanad bulangan. Wala kayo bulangan. Anto rin nanunang ninyo na maminsan si karani mansusultada. Si karani at ati gagimire mangibulos na saratay manok. No aliwang pulis, government officialitan. Dakiltan edda bulangan. Aliwalabat dapat edsayay online gambling o dino sararatay kasino amin niya klasin pasugalan. Isabel iraratan in any form of gambling. Diba? Aliwan na tatawagan tayon selective. Labat si implementation. Aliwan na class legislation niya parad saraya labat ya klasin na opisyal parad unya labat. Andi amintan lapag.
aray pulis, Pirulos Binos, Hulara Bulangan, nakapaisano ra, kadisgay sira, in the guise of conducting surveillance. Pero, si Karabalot, untanlan na misusugal mismo. Lautlaad sararatay yakin. Tawagan tayo dyaad bularit, bulangan, adjad palukso. Sikara mismo, wala awit dam manok dani. May bulang iraratan. No nataluran sandaridin iman so bularit. Untan si istal dararatan at ate gagimira. Okay, good morning at kinan Buloy, classmate Orlando Alan Salon Lopez ditanad New Jersey, USA. Good morning met at kinan classmate Max Mamaradlo, Oscar Magalong, Mar Perez, Watanira ed Amerika, manderengel ed saya na programa tayo. Likewise, it kinan George Sabala. Wata online gambling ha. Abay bayag laya, wala lararatan yaloy tayo. Basimutla ed 1987 na Constitution, Republic Act 6713, wala ni existing presidential issuances, wala ni raratan yan tong klasiran na memorandum, ya aya tate gagimira, at kulang na sa implementation, kulang na sa enforcement. Lanang tayo ibabagalanti. Magaganggana, mararakap, iraylo tayo, pero kulang na enforcement. Kantigong gunatutan ay useless. Ronald Clemente, happy birthday at kinan Ronald Clemente. Ditan, trabahador ditan at Star Plaza Hotel. Si Ana Rodas o Avi Rodas, Troy Mora, Patrick Molina, si former Barangay Captain Cesar Sani Hunatas, Malasalasas, Inawayaon Sabin Tampol, Itan at Barangay Salaan na Mangaldan. O ne, anang nangyamutla no, paano ti serbisyo tutan ng Kapitan Sani Hunatas. Lautla at peace and order ditan at baranggayo. Nanang nangyolanatan na ikumparayo. Panangikurang na gobyerno barangay, trabaho da barangay. You see? Magdalena Rabago, si Roberto, si Ernesto Musada, mabubat, Erning, Alex De Vera, Melba Cloris Serna, Alex Centino Rosal, si Lawrence say kuanan na Lawrence sa tati gagimira magano mantatabunan niraray message yo sansaki labat isa-isa lang mahina ang kalaban. The answer my friend is blowing in the wind. Okay, si former Vice Mayor Don Ramon Bautista Sr. ditan ed Manawag
ditan the R1MC respectively. Si Rock Galang ditan the Chicago, USA. Naimbag ngagsapaking ka po. Mandarengal. Si Rock Galang, anak ng paring Norlo Galang na National Bureau of Investigation. Tan si Engineer Galang ditan at Siken Pangasinan Engineering District. Si Manny Zambrano ditan met at Chicago. Okay, ang i-forward na video at si katayo si Bads Vidal while biyahe walad paglay may tricycle samantalang maawa-awang yaggilig at atiga gimira walad center lane kanyang tigawan ng Bads Vidal on lusot jala at kawanan itanla on lusot insan tula agi panon tuya natan umakma plus ka at biglan na nang mo may walad pagli na kalsada, akala makapan manyubra, walay kaabutan mo both sides. Ang tinagaway, no kinmapoy sa reflexes mo, magatin na natampol suprino, disgrasya. At uya, so isusubulot si katayo, na aya, atati gagimiraya ilay, at angga pumat, so untan laya, strict implementation. Sa ikwanan, amigo Delpin Calma, education is futile without application. Thank you for your prayers. Si Mila Shapno Gomez, happy birthday raw sa kanyang daughter si Jen Gomez na nasa New York. Si Ramil Velasquez, Kagawad Ricardo Hakot Calderon. Oh, ayun. Adalang ko lalamat, so kanto sura, kagawad. Kanto sura, basura sa kanto. Si Jeric Oviedo. No nasumpal yay kalsada at barangay Karael kwanto parkingan met lamlamang so pagmaliwan tuya kwanan Jeric Oviedo. Nako. Good morning at kinan Marcos Hernando, IB Cantago, Tansikap Sat Bugoy. Si Troy Mora Abi Rodas. Si Tata Angeles sa ikwanto at Bimalay Galila itaktak mo Maminta. Yun. Si Vice Mayor Maminta, grinigrit ka ng magandang morning ni Tata Angeles. Okay. Si Maji Idos. Chat kita ka Maji, pag ano. Hey, good morning, Edkinan Madre Superiora, Madam Gloria Erpelo. Makakalat kunod Sara, may joke tayo. Okay. Happy retirement, enjoy life. Kalmura ratay stress. Sabi naman ni Sophia Matias,
alingwanan mo kanto. May classmate tayo, amigo tayo dito na Amerika, ya si Cesar Campos, ayon manaya, tan si Romeo Ong. Mandiring ilmut manaya, sayo na programa tayo. Okay, araratay classmates tayo walad abroad. Naimbag ngagsapa, maabigya kabuasan, o maabigya kinyunatan, ngarim yunatan ditan. Amerika as well as in Canada. Okay, si Alfonso Chua Tinunas ditanmet Amerika. Dakil su listeners tayo abroad datati gagimira. Okay, so 15 minutos ante siyaman alas 8 kabuasan. Wajan ipakabat malalapod saray manangantabay. DWIZ. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Time. It is now 7:50. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. That time check was brought to you by Cherifer. Tangkad sagad. Magaandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako tada karindiriyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Mga
Magic Suki. Handa na ba kayo? Ngayong Agosto 27 hanggang 31, handog ng Magic Group of Companies ang Magic Big Sale with Love. Selebrasyong puno ng kasiyahan at diskwento sa espesyal na araw ni BSL. Magic Big Sale with Love. Tara na sa Magic Club Dagupan sa may Gilig Street, Dagupan City para sa ultimate shopping and celebration experience ng most anticipated Magic Appliance Bodega Sale na may up to 80% discount sa mga appliances. Magic Department Store Big Sale with 50% off on all RTWs, footwear, accessories, toys, plasticwares, glassware, and other gift items. Promo bundles and price off on Magic Supermarket products. At syempre, sarap to the max food trip with Turks, Price Tag, Pandidagupan, Mama Ias, Potluck, Happy Panda, and Victoria's Coffee. Samahan pa ng mga pakwelang raffle na exciting prizes, special hour freebies, Magic Premium Tokens, product sampling, at sari-saring pakulo, palaro, kantahan at kasiyahan handog ng Magic Big Sale with Love. It's more than just a sale. It's a celebration full of love and magic. Kaya sama-sama tayo mamili sa Magic Club Dagupan ngayong August 27 to 31 sa Magic Big Sale with Love. Magic Big Sale with Love. Get big discounts and exciting prizes at Magic Club Dagupan. Promo runs from August 27 to 31, 2025. 8 a.m. to 6 p.m. daily at Magic Club Dagupan. Gilig Street, Dagupan City. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG 264 Series of 2025. DWIZ. Orly in the morning. Good morning, kinan Professor Idel Robinol Abalos. Ganad ka apo. Gani habali ti ugali ti estudyante tatan. Habali ti ugali ti estudyante. Itinag mo di subject niya. Panda ka nga bugbugan. Saksakan, partugan na kapay. Ay, no pagong tamat, isurom, ipagsiatan na, idimandada kamot, kasuan da kamot, papanan nyo pa ingay. Awanan na po niya, kakaasi tayo nga teachers. Tibagara na gajay estudyante. Hey, teacher, get out of the room. Kunana, si Kape parwarun na. Si Jongjong Lopez, sabi niya, dito sa Kalasyaw, Idol, grabe ang traffic. Lalo pag galing ka ng San Carlos, ang daming tricycle, puro kulurum. Sana mag-operate araw-araw ang LTO dito kasi sila ang nagpapalala ng traffic. Huwag kayong mabahala. Nandyan na ang MMDA, Metro Manila Development Authority, nagkakandak ng seminar, ng training sa mga traffic enforcer dyan sa Kalasyaw. Sa Ikwanan, Sir Solo de Venecia, amayamay flood control projects at sikatayo amin kumon akapila na drop insan anggapoy anyanin proyektos kwanto ay pitupot yu para sirin Sir Solo ta asing singer kayod patugan tepot yu para itepot yu pat sikara Sir Solo itay ibabagayod sararatay flood control projects sa kinontrol da mo may kwarta alawan sa may proyekto happy birthday kay Liza May Chabe. With wish you more blessings, sabi ni Papa Brian Chabe. Happy birthday kay Liza May Chabe. Greetings from your father. Albert Aquino, Taoros Ama.
Sinasabi, ibabagatay lang ti. Lagi ko nang sinasabi, kung walang implementation, kung walang enforcement, useless. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na chamba, ordinance or chambalo. Kung nachambahan ka, huli ka. Kantabay ko at the technical side, si Kaeli Garcia, si kwanto jay, Balon Loyla kasi sa Pinas, Bangag Lulanatan, kwanto, okay. Itan at Mangaldan na Maasin, Barangay Maasin Mangaldan na kumunat agaun tabang supandengel saya na programa tayo. Laut-laut saray pamilya gutanggugan. Sa ikanan Sir Solo de Venecia. Tinupot ko la at sikara kanto angga po kunoy Ghost Project. Pero mas walay signal no si Orly Mantupot Jad Ere kanto. Ano boss? Sing batentatan Sir Solo, and you are invited to share your opinion. No boss ha? Ani dakdakal sa nakakatungtong tayon talagan asalinap na danom, talagan adulap. At wala mo balat na ibabagaran flood control project. Departamento ng Perang Walang Hanggan, DPWH. Departamento ng Puro Walang Hiya, DPWH. Happy listening daw kay Marivic Jericho Reyes mula kay Naria Shapno. Okay, Sister Marivic, good morning. Likewise kay Sister Marilo. Doktora Malo Fernandez, libre bagut. Tuloy-tuloy sa serbisyo ng Doktora Malu. Salamat at anos yun pandiringal, salamat at pantitiwalayo, salamat at panagantabayo at sayan programa tayon early in the morning. Oy lakumon, ni Parong Talmiray issue siya pakaasulan na aral aliwan pandural, pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Kalaran nila sa programa na Karambola. Diyos tiyag na apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita